kita yang saat ini sakit karena COVID, Mas Yuda Muhammad Yuda, putranya Pak Herman Subroto, namun kondisinya stabil. Kita doakan. Dan satu lagi yaitu jemaah kita, yaitu Bapak Jadis, beliau sudah positif, mungkin karena terbawa oleh putrinya, jadi putrinya kurang lebih hari Rabu yang lalu, Bapak Ibu. Jadi ini untuk menjadi kewaspadaan pada kita. Bukan kita takut untuk hal itu karena semuanya itu atas takdir dari Allah Subhanahu wa taala, namun kita perlu untuk berwaspada bersama. Untuk itu mohon kita penuhi protokol sebagai bentuk ikhtiar. Selanjutnya kami atas nama pengurus RW 09 kita ingin menciptakan kekebalan kelompok di warga RW 09. Makanya kami ada nanti Bapak Ibu mohon kesediaannya untuk kita mengambil ini ada di itu jaksa berkenan kalau umpamanya Bapak Ibu mau vaksin. Kebetulan di Puskesmas Depok Utara ini sedang dibuka vaksin, sehingga Bapak Ibu tidak jauh-jauh bisa ini. Caranya adalah menulis daftar di sini bersedia atau tidak bersedia atau belum bersedia atau sudah. Jadi kami ingin mendata bapak-bapak semuanya, keluarga semua. Jadi usia 18 ke atas, 18 sampai 49 atau 50 tahun juga boleh membawa orang tua, lansia atau pralansia. Lansia itu mulai dari 60 sampai 70 atau 70 ke atas. Jadi ini yang perlu kami sampaikan. Jadi tujuannya adalah mempercepat untuk terjadinya di tempat misalnya adalah kekebalan kelompok atau herd immunity yang mungkin dicanangkan. Ini adalah bentuk dari ikhtiar kita. Ini adalah bentuk kita juga tidak dipaksa Bapak Ibu. Yang tidak mau tidak apa-apa. Namun kami perlu mendaftar sebagai pengurus dari lingkungan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Bapak Ibu yang kami muliakan, alhamdulillah berkah Allah juga kehadiran dari Bapak Ibu ini juga ditemani oleh Ustaz Basir dan Ustaz Rafiqin malam ini. Ini adalah tidak lain karena amal ibadah dari almarhumah. Mudah-mudahan almarhumah saat ini dilapangkan oleh tubuhnya, diterima amal ibadahnya, dan yang lebih utama adalah dimaafkan segala kehilafan atau kesalahan-kesalahan. Demikian juga tentunya kita pun juga demikian. Juga lebih utama kami juga kepada ibu-ibu yang belakang menjadi teman beliau, kalau umpamanya aktifnya almarhumah, terutama ketika waktu-waktu subuh. Waktu subuh itu saya kira lebih rajin dari Pak, dari putranya. Nah ini bisa diteruskan nanti mengaji. Tapi ini juga jadi tantangan kepada kita semuanya, Bapak Ibu yang akan melihat yang lebih muda ini. Mudah-mudahan kita semuanya. Bapak Ibu, Bapak masih ingat? Biar tak pukul nanti. Mohon sudah. Nanti saya kena penalti kalau tidak. Ini maksudnya sini nak saya. Bapak mohon maaf. Ya, sekali lagi untuk semuanya berkahnya pertemuan kita saat ini. Mari kita buka majelis kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya nanti bisa kami serahkan perangkuran dan pembinaan diri kepada Ustaz Basir dan Ustaz Rafiqin untuk bisa memberikan tahlil dan juga mungkin ada tausiah itu. Untuk tidak panjang, mari dipersilakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah bismillah alhamdulillah Allah taala berdoa
Bersyukur kepada Allah SWT Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengajar sifatnya pada diri dari Indonesia dan Indonesia. Itu berdoa maka waktu pengeluaran acara kepada PKM kepada Indonesia Kolabian kita bersama orang serta penyelenggaraan perhatian para bapak, para ibu yang Muhammad khususnya kepada almarhumah pada beliau yang umur sehat walafiat. Harapan dan doa pembeli kita di sini insyaallah berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semuanya bersama yang ini adalah 7 hari setelah wafatnya almarhumah Ibu Hadasah beliau dan mendapat kita semuanya bersama beliau dan saat ini ada Allah Subhanahu wa taala dalam kuburnya dalam kuburnya dan kuburnya Allah menjadi benar karena diberikan surga Allah Subhanahu wa taala. Kita banyak kalam kita sama-sama awali dan membaca istighfar sama-sama. Astagfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi min jami'il ma'asi wal dhunub. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد على يا الله يغفر ذنوبنا واشر الشرور واشف بر يغفر دعواتنا ويغفر المسلمين وان الله يغفر ذنوبنا ولا تجعل محمد صلى الله عليه وسلم ان الله يغفر له ويرحمه درجات في الجنه الشهر ليله الفاتحه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وهذا من أمرته ثلاث مسلم وبرمور المسلمين كرم الله وجهه شاء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وأن الرجيم والأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والشهداء والصالحين والعلماء العاملين المشايخ المغفرة لهم المسلمين والمسلمين والرسول صلى الله عليه وسلم شهد لا إله إلا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وأنزلنا
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب
ينظروا لأنهم إليه لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآيات لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا ومنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون يأكلون من ثمره وما عملته أيدينا فلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم وخلقنا لهم من مثله ما يفعلون وإن نشأ نضربهم فلا صريخ لهم ولا هم ينصرون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين فإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وكان وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزق الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعموا ولو يشاء الله لعلمهم إنهم في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخسرون فلا يستطيعون تغطية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرضينا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في سرر فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا
ما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره نكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر ما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق الضر على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب فأفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه
راجعون أولئك على الأمر ربهم أولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا إليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا
اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة حق علينا نهي ولا نموت وبأن واصل إن شاء الله تعالى من الآمنين برحمة الله وكرامه. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah dengan terus ikhlas berkhidmat kita sama-sama baca Al-Quran surat Yasin pada ikhlas semoga kita alhamdulillah tahiyat tasbihat pastinya itu adalah amalan yang bermanfaat untuk umat Islam. Dan terakhir ada beberapa menit waktu isya dalam doa sebelum doa insyaallah kata-kata dua kata seputar tentang hikmah perhatian disampaikan oleh kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, langsung kepada persoalan kematian. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Idza nadama Adam in qada'a amaluhu illa min thalathin sadaqatin jariyatin aw ilmin yutafa'u bihi aw waladin shalihin yad'u lahu." Yang artinya apabila kita anak Adam ini mati, meninggal dunia, wafat, maka semua amal kita terputus. Bapak Ibu sekalian Allah, kecuali 3 perkara. Yang pertama adalah sedekah jariyah, sedekah yang terus mengalir pahalanya. Au ilmin yuntafa'u bi atau ilmu yang bermanfaat. Awaladin sholihin yad'ulah atau anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Namun dalam hadis yang lain dikatakan bahwa ada 7 hal di samping yang 3 ini. Ada wakaf Al-Quran, ada membangun jalan, ada mengalirkan air sungai, ada menanam pohon, ya, dan lain sebagainya. Ada membangun masjid, ya, dan lain sebagainya. Artinya apa? Bahwa sedekah jariyah itu semua hal yang ketika kita sudah meninggal dunia, dia masih bisa dimanfaatkan. Contoh apa? Kita menempelkan keramik di masjid ini, memasang yang bawah, memasang yang di samping, jendela, atap, semua yang ada di masjid ini, selama masjid ini masih digunakan untuk sholat, setelah kita meninggal dunia masih mendapatkan pahalanya tanpa mengurangi pahala orang yang sholat. Maka dari itu, hadirin Allah, semakin besar investasi yang kita tanamkan di masjid ini, semakin besar pahala yang akan mengalir kepada kita selama masjid ini masih ada yang sholat. Mau ya Bapak Ibu ya? Mau kan? Ada terlihat sesuatu yang rusak di masjid ini, ayo segera berlomba untuk memperbaiki. Barangkali dari situlah nanti pahala kita akan dapatkan.
Dan banyak hal lain, misalkan mewakafkan Al-Quran di masjid ini misalnya. Atau ada jalan yang rusak di hadapan rumah kita, ditambah, diperbaiki ketika orang lewat, ya, merasa nyaman, tidak jatuh, motor tidak jatuh, sepeda tidak jatuh. Di situ setelah kita meninggal kita dapat terbelakang dulu. ya. Mengalirkan sungai. Nah, kalau di sini barangkali menggali sumur ya untuk masjid ini misalkan ya satu kurang misalkan tambah sebesar ya gali. Selama sumur itu masih digunakan masih dapat paham ya. Terus apa lagi? Misalkan menanam pohon. Selama pohon itu masih hidup dan masih dimanfaatkan orang lain, ketika orang lain itu sudah meninggal dunia, masih dapat pahala. Sehingga kata Rasul sendiri mengatakan, seandainya besok terjadi kiamat, maka tanamlah pohon. Padahal waktu itu mungkin 5 tahun, 10 tahun baru berbuah. Tetapi itulah hikmahnya di dalam Islam. Ketika kita akan meninggal dunia, siapa tahu ya, kita bisa menanam pohon di pinggir jalan, bisa untuk orang berteduh, bisa orang ambil daunnya, bisa orang ambil buahnya. Itu semua akan mendapatkan pahala untuk orang yang menanamnya. Sekalipun kita telah meninggal dunia. Jadi jangan pernah merasa sia-sia saya menanam pohon, nggak pernah menikmati hasilnya, dimakan burung terus, dimakan orang lain terus. Jangan khawatir, itu ada pahala yang mengalir kepada kita. Nah, mudah-mudahan wajah Sri Suha ini ya, ini yang selama ini menyantuni, mengkoordinir anak yatim, ya, membiayai dan sebagainya, itu menjadi wasilah baginya selama anak yatim itu masih mengamalkan ilmunya, masih menuntut ilmu dan seterusnya, insya Allah pahalanya mengalirnya baginya. Untuk meningkat waktu yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat ini bukan hanya semata-mata ilmu agama, hadirin. Ilmu apa saja? Ilmu kelistrikan, bisa nyambung listrik, nyala untuk ibadah. Bagaimana tidak Bapak Ibu? Berbahaya. Ya. Ilmu arsitektur, bisa bangun masjid seindah ini, aman, nyaman, tidak khawatir ambruk. Ilmu bukan? Ilmu. Ya. Mengajarkan ilmu apa saja sepanjang ilmu yang bermanfaat, bukan ilmu santet, bukan ilmu pelet, ya kan, bukan ilmu sihir, semuanya bermanfaat. Baik itu pada istri, pada anak, pada tetangga, kepada orang lain, semuanya itu adalah ilmu yang bermanfaat. Jangan khawatir. Semua ilmu yang bermanfaat itu akan mendapatkan pahala ketika orang itu telah meninggal dunia. Mereka itu sisa-sisa ilmu yang ada pada Bapak ajarin dah kepada orang lain selagi masih bisa. Nah, seperti itu ya. Termasuk ilmu dagang misalnya, ilmu motong sapi, kambing, kurban ya. Ajarkan. Insya Allah itu akan mendapatkan pahala manakala kita telah meninggal dunia dan diteruskan oleh generasi penerus. Kemudian apalagi yang terakhir adalah waladin sholihin yad'ulah. Bapak Cahyo telah punya 2 anak ya, Hafiz sama Juhair. Ini murid saya dua-duanya, dia sampai ya dari SD ya, dari kelas 1 SD sampai lulus SMP. Ini murid saya ingat namanya tadi lupa. Insya Allah murid saya ini pada soleh-soleh ini ya, insya Allah menjadi anak yang soleh. Doakan kakek nenek, insya Allah doanya sampai dan itu akan terus mengalir. Kenapa? Saya sering ditanya gimana Pak rapotnya Juher, nilainya gimana? Alhamdulillah bagus. Alhamdulillah. Nah itu bukan hanya bapak yang nanyain, neneknya pun nanyain itu. Karena itu Bapak dirahmati Allah, ketika bisa mendidik anak keturunan yang soleh-soleha, kita akan terus mendapatkan pahala selama anak yang soleh dan soleha tersebut mendoakan. Tetapi bagaimana kalau anak cucunya tidak beriman, kafir dan sebagainya? Itu terputus. Untungnya ya, anak cucunya ini menjadi anak yang soleh dan soleha. Nah itu saja barangkali yang dapat saya sampaikan kesempatan kali ini. Intinya adalah bagaimana kita punya investasi yang akan terus dapat kita petik manakala kita telah meninggal dunia. Jangan sampai kita tidak punya. Tidak bisa, misalkan yang pertama jariah dan sebagainya kita nggak bisa misalnya ya.
Ya, yang kedua, ilmu ini kita manfaatkan ke orang lain. Yang kedua juga, aduh saya nggak punya ilmu pas-pasan ini. Ya, yang ketiga, mendoakan menjadi anak yang soleh, mendoakan juga orang tua. Seperti itu, syukur tiga-tiganya. Ya, syukur tiga-tiganya. Insya Allah, kalau tiga-tiganya kita ada, aman kita dalam kubur. Kalau tidak, walau a'lam bishawab. Mudah-mudahan Bapak Ibu Allah kita semua bisa ketika selanjutnya tiga-tiganya ada. Jadi kita amin ya Allah ya Rabbal alamin. Untuk doa persiapan besar besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatihah. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم آمين الله يا رب العالمين يقين ما يقضي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال الكريم وعظيم سلطانه اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا به من جميع الأهوال والآفات وتبدلنا من جميع الحاجات وطهرنا به من جميع السيئات ترفعنا به عندك على درجات وتبلغنا بأبصار الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات بك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا وذنوبنا وآبائنا وأمهاتنا وجدنا وجدتنا وأخينا أخواتنا وعمنا وأمتنا وخالنا وخالنا من شرك المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات منهم والأموات والتابعين بيننا وبين من خير منكر والحمد لله الراحمين اللهم اجعل وصلتك والسبب مقرأ في هذا المجلس وهذا المسجد وهذا المكان من القرآن سورة ياسين وسورة الإخلاص والمعوذتين وما أنزلنا وما استبعدنا هداية مالك ورحمة نازلة نهدي من قبل حضرة المصطفى رسول الله محمد بن عبد الله وإلى حضرة من إخوانه من الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين والعلماء آمين لكم بالعودة والرجال والأرواح أبينا وأمهاتنا وجدنا وجدنا وأخينا أخواتنا وآمين من خالد شباب المسلمين والمسلمات والمؤمنين والأحياء منهم والأموات ورحمة الله خير الراحمين الله وإلى روح المرحومة بوحة سهرني بنتي برجوجة صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى يغفر لها ويرحمها يريد درجات في الجنة اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها اللهم لا تحرمنا أجرها ولا تفتنا بعد واغفر لنا ولها ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم اجعل في قبورهم روضة من الجنان ولا تجعل في قبورهم نفرة من نور النيران يا أيها المطمئنين ارجعي إلى ربك راضية مرضية وادخلي في عبادي وادخلي جنتي اللهم اغفر أمرنا وسيئتنا ونذر قلوبنا وإلى نقرب شر بين تقضي حوائج الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير اللهم نذر قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور الشمس كما نور برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا حلالا طيبا مباركا ولدا صالحا من رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع قلب لا يشمل البدو إلا يسمع يا الله يا الله يا الله بحسن الخاتمة اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من شر العاقبة الخاتمة اللهم نسألك السلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم اهدنا لنا في سكرة الموت ونجاة من النار ولا بين الحساب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا يا الله آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ولكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz Basir, Ustaz Pemimpin yang telah memimpin acara ini, dan juga kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada jemaah sholat maghrib dan isya, warga dari RT 03 khususnya, warga RT 09 umumnya, dan bapak-bapak semuanya, dan mudah-mudahan tadi doa-doanya kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan pertama memberikan tambahan untuk ketenangan dari almarhumah, juga hiburan bagi keluarga semuanya. Amin. Selebihnya kami mohon maaf yang besar-besarnya dari penyelenggaraan ini. Kami ucapkan terima kasih Pak Cahyo dan keluarga semuanya. Mudah-mudahan amalan-amalan ibu, kebaikan-kebaikan ibu yang bisa diteruskan
setidak-tidaknya nanti anak-anak cucu-cucunya ini untuk bisa meneruskan bersama-sama kita semuanya. Kita tutup majelis kita dengan hamdalah. Alhamdulillah, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.